Assalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam yang cerah ini, di keadaan kita sedang berbahagia, di keadaan kita sedang berkumpul untuk kita menyambut akan kegembiraan yang sempurna, yaitu dengan adanya Nabi kita Muhammad SAW. Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di rumah Bapak Purda dan Ibu Ami Mustiani untuk kita sama-sama memperingati akan peringatan Maulidur Rasul, peringatan Maulidnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini, duduknya kita di sini, adanya kita di sini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengijabah dan mengabulkan segala doa-doa kita, dan juga mudah-mudahan rumah yang kita duduki ini selalu turunkan rahmat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan yang menempati rumah ini juga diberikan selalu keberkahan dunianya dan keberkahan akhiratnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meluaskan akan rezeki sahibul hajat, sahibul bait, dan mudah-mudahan insyaallah selalu dibahagiakan dunianya dan akhiratnya. Tundukkan hati kita sejenak, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan berkat Maulid segala hajat kita, segala permintaan kita, segala permohonan kita diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. على هذه النية وعلى نية صالحة على ما نبيه صلاة صالح. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. فاتله سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وأنصار رسول الله مهاجرين مع رسول الله، ثم إلى روح المهاجر أحمد بن عيسى ووصوله وفرم جميع ساداتنا علي بعلوي ووصوله وفرم جميع شيخنا ومعلم حقوق علينا أجمعين، خصوصا صاحب المولد الأعظم شيخ محمد الأزهر. جمالدين وليكم أمهاتنا وأمهاتكم وأمهات المسلمين والمسلمات والمؤمنين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم
وبارك عليه وعلى يا آله. أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا من يخطب وصاله يوضة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. جنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصاه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي وارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قد أوجد من نوره نورا به عم الهدى، سبق العوالم في الوجود بعصرها، فالكل منه في الحقيقة مبتدى. أعني بذلك نور من ساد الورى، وذكت عناصيره شارفة محتدى. المصطفى خير الخلائق من سما، على فلك السيات سوددا. صلى عليه مسلما مولاه مع آل له والصحب ما نجم بدا. هو رحمة للعالمين ونعمة فاضت على كل البرية بالندى. هذا وأرجو الله من إفضاله عونا على نظم لمولد أحمدا، كي تنعاش الأرواح عند سماعه وتكلد الأسماء ضرا مبددا. يا رب أطر بالصلاة ذريه وادم عليه سلاما ذاتك سرمدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اعلم بأن الله قدر سابقا تكوينه هذا الجناب المفردا، إذ قال جل لقبضة من نوره كوني بقدراتك الحبيب محمدا. فهو الحبيب المجتبى قدما كما قد صح هذا بالدليل وأسندا، وعليه في الأزل النبوات أفرغت ولنا به المولى المعظم أسعدا. وبوجه آدم لها هذا النور إذ خرت ملائكة المحيمن سجدا، ولسائر الأصلاب منه منقل حتى استقر بوالديه وعبدا. وحمى الإله من الصفاح أصوله وعلوا به شرافا آثلا أمجدا. ولوالديه الرب قد أحيا كما قد جاء هذا في الحديث وأيدا. قد آمن حقا به فاستوجب كل النجاة وبالجنان تخلدا. فهما يقينا ناجيني، ومن يقل بخلافنا ضل السبيل وابعدا. وكذا جميع أصوله مأواهم دار النعيم كما رواه من اهتدى. يا رب أطر بالصلاة ذريه وادم عليه سلام ذاتك سرمدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فهو النبي محمد بن ذبيحهم، من كان عبد الله كهفا سيدا. وبعبد مطلب أبوه لقد دعي، وهو ابن هاشم الجواد المقددا. عن ابن عبد منافهم من ينتمي لقصي بن كلابهم مجلي الصدى. وهو ابن مرة نجل كعبهم الذي للأيهم نسب ابن غالب العدا. ذاك ابن فهر من أبوه مالك قد كان حصنا للأنام ومعضدا. السيد ابن النضر مفرد عصره
من بالنضارة والجمال تفردا. هذا هو ابن كنانة بن خزيمة من بالفخار سما وفاق الفرقدا. وهو ابن مدركة بن إلياس الذي في صلبه سمع النبي موحدا. يعزى إلى مضر هو ابن نزارهم عن به ابن معدهم من أرشدا. وهو ابن عدنان الإمام المنتقى من للذبيح لهم ذساب أكدا. هذا هو النسب الذي اتفقوا عليه ومن يحض من بعد خالف واعتدى. وإليه قد كان المشفع ينتهي ويكذب النساب مهما عددا. وهو الذي فرض علينا حفظه وكذاك كل مكلف قد وحدا. أكرم به نسبا بعقد نظامه وحلى مفاخره الوجود تقلدا. يا رب عطر بالصلاة ضريحه وأدم عليه صلاة ذلك مدى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا ولما أن أراد إلهنا إظهاره السر المصون الأسعدا اختص آمنة الرضا أما له ولها به أما الهنا وتأبدا. حملت بجوهره الشريف ما سكت ثقلا ولا وهنا بها طول المدى. وهواتف الرحمن قد هتفت بها وبسائر الأكوان قد سمع النداء. وتقول يا بشراك قد نلت المنى وحملت خير المرسلين الأمجدا. وبليلة الحمل المعظم فتحت جنات فردوس وطابت موردا. والملك والملكوت فيها عطر والأنس وافى والسرور تجددا. وبعامها قد عم خصب في الورى من بعد جدب للبرية أجهدا. وتباشرت بالشرق والغرب الوحوش وبالصفا طير المسرة غردا. وأهيل شرك أصبحت أصنامها منكوسة وهوانها لن يجحدا. وبعام فتح لك بوذا العام إذ كم من فتحات به لن تعهدا. وجميع أحبار روت أخباره وزهى بها وجه الزمان توردا. وتقول حان ظهور بدر السعد من أفق العلا لنرى الحبيب ونسعدا. في عامه كل النساء كرامة للمصطفى حملت ذكورا رشدا. ولكم به ظهرت عجائب جمة عنها لقد ضاق النطاق تعددا. يا رب عطر صلاة ضريحه علم عليه سلامة سرمدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه. إن الحبيب المصطفى صحبة الوان وفا
الحبيب المصطفى ذو رحمة الأول وفاء وذكره فيه شفاء إذا تمادى بالعلم وهي النبي kami rindu izinkanlah untuk bertemu wahai Nabi kami rindu izinkanlah untuk bertemu walau hanya dalam mimpi ku berharap sematamu walau hanya dalam mimpi ku berharap sematamu innal habib al-mustafa ذو رأفة الأول وفاء وذكره فيه شفاء إذا تمادى بالعلم kami insan penuh dosa yang mengharap pertolongan kami insan penuh dosa yang mengharap pertolongan dengan rahmatmu ya Rasul ku memohon syafaatmu dengan rahmatmu ya Rasul ku memohon syafaatmu innal habib al-mustafa ذو رحمة الأول وفاء وذكره فيه شفاء إذا تمادى بالعلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قمرون 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 سيدنا النبي قمرون وجميل
salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Taibah, ya Taibah, ya dawal ayana istaqnalik wal hawa nadana wal hawa nadana. Ya Taibah, ya Taibah, ya dawal ayana istaqnalik wal hawa nadana wal hawa nadana. Ya Ali ibn Abi Thalib minkum masdarul mawahib. Ya Turanadana wal hawa nadana. Asyadil Hasan wal Husaini lan Nabi qurratu aini wa labbal ya jannataini lam takum sahibul Qur'ana sahibul Qur'ana. Ya Taibah, ya Taibah, ya dawal ayana istaqnalik wal hawa nadana wal hawa nadana wal hawa nadana. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alaikum zainal anbiya. Assalamu alaikum asqal asqiya. Assalamu alaikum zainal anbiya. Assalamu alaikum asqal asqiya.
الكرامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الله الله المدد يا رسول الله يا عليم الجاه عليك صلوات الله 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 المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله بدل بالباب يرتجع الأسماء الأتاب جد بالجواب مرحبا بالله الله الله المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله أنت المعروف بالجود مكر الضيوف إني مغلوب أجدني بحق الله 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 المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله أنت الحبيب الأعظم سن المجيب أشياكيب برسول الله 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 المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Mabruk alfa mabruk untuk Ananda Sarah Ramadan yang berulang tahun yang ke apa bahasa Inggris 17 itu apa? 17. Nah, susah juga nyambatnya. 17 ya, yang ke-17. Kita doakan mudah-mudahan Ananda Syarah dijadikan anak yang salehah, disukseskan dalam studinya, dijadikan anak yang selalu berbakti kepada Allah, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan taat kepada kedua orang tuanya. Dan mudah-mudahan kita doakan Bapak Purda dan Ibu Ani, mudah-mudahan selalu diberikan rezeki yang halal, yang banyak, disehatkan badan kedua orang tuanya, dan mudah-mudahan insyaallah selalu dibahagiakan dengan anak-anaknya. Amin, Allahumma amin. Adit, mabruk alfa mabruk. مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك يا ميلادك مبروك مبروك ألف مبروك يا
وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. من حمله لما مضى شهران قد وافى المنون أبا النبي الأجودا، وبطيبة قد كان ذلك مذ أتى أخواله من أرض الشام مسعدا، وقام فيها عندهم متوجعا شارا سقيما صابرا متجلدا. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله إلا الله والله أكبر. وضريحه قد أشرقت أنواره من زاره نال المنى والمقصدا. ولدى تمام الحمل 9 أشهر حانت ولادة من أتانا مرشدا. وتعرجت أرجاء هذا الكون من نفحاته وبدا الحبور مجددا. وتنفست أنوار صبح طلوعه حتى غدا ليل الضلال مبددا. ولأمه في الطلق جاءت مريم وكذاك آسية التي منحت هدى. وأتى من الفردوس حور معهما ليكون تأنيسا لها وتوددا. فهناك قد جاءت المخاض فأبرزت شمس الهدى خير الأنام الأوحدا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. الله أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى حمد. ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. فاضربوا يا أهل المثاني فهزاروا اليوم غرد. واستضيئوا بجمال فقى في الحسن تفرد. الله يا
وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد الله صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا ربي صلي وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Amin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. آمين. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ila hunaka tamama gunnah min madhi min mawlidihi zahan muntabarida. فنسأل المولى ونسأل المولى مقدس ولنقل يا من إليه ممتهى ومبتدى ندعوك يا غوث العباد بجاه كن بخطوب لنا معينا منجدا وعلى والك حسان باجرنا فالكل أضحى بجميل معودا بمن وأم يا كريم فجل لنا فضلا بالجود منك مزويدا وامن بصرف النفس عن شهواتها فابكف فؤادا بهواه تقيدا من الجرائم تب علينا واهدنا واغفر لكل ما جنى وتعمدا وامن بعافية لمرضانا وجد باللطف يا من بمكارم عودا آمين وبحية إيمان حل قلوبنا ولا بأنوار معارب السعداء ولا سواك فلا تكلنا واسكنا قيثا مقيسا للباغية جيدا وغسم طه واخجل خيره واخذل لمن قد غام سوءا أو غدا وكذا بلاد المسلمين وفضل جمعا وبفرج قريب تعهدا وانظر إلى سلطاننا بعناية وانصر به شغل حنيفا ومهدا ولدنا سبق يقيننا كيما يقين ما نوادر غدا ونبوز من خير الورى بشفاعة ونوز بجنة عدن المقعدا لعبدك عزاب بكر محمد منشئ بدار كرمة خلدا وادم له الحسن جوار وطيبات وغزو سرا سواك مجردا ولودي وقف كذا ذرية ونه ستر جميلا مؤبدا وشيخ واهبة إلى قار ولسام يسقي إليه ممجدا لمجري هذا الخير واشكر سعيا وجاء بما دي قبل ممهدا واجب دعانا وإذ وابلنا وزا الختام وصلاة خيمة والدا وصلاة مولانا وتسليم على أشكال شبيل الباغيات قد هدى ولا آل وأصحاب محبة صبا فأملة الغصة غتيب أملدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تحليل. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه سبحان وسلم الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أوصل وبلغ وتقبل ما قرأناه من القرآن العظيم وما أهل من قل لا إله إلا الله أن سبحنا من قل سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم وصلنا على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس مبارك هدية واصلة ورحمة نازلة صدقة متقبلة نقدم إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وعلى كل الصحابة لرسول الله أجمعين ووالدينا والديكم أماتنا وأماتكم أمات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روحي أجي سلة بن عبد الحي ثم إلى روحي المرحوم حجة إدالة بن إنتان بنت داينغ سيفوندرا ثم إلى روحي Haji Madu Ali bin Abdul Hai melalui Hajjah Johani binti Abdul Hai melalui Hajjah Hartina binti Haji Madu Ali melalui Haji Baharuddin bin Abdul Hai melalui
dan dia Pandeman bin Idrus ila ruhi Lasmini binti Sumito ila ruhi Sugiono bin Pandiaman. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma fir lahum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma fir lahum fihim wa'fu anhum waj'al jannata manazilahum wa masakinahum ya arhamar rahimin. Awsilillahum thawaba dhalika minna ilaihim waj'al satalala baina aydihim. Allahumma ja'alhum izqan lahum minan nar wa hijaban lahum minan nar wa shiraan lahum wa fikakan lahum. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum hufratan min hufari niran. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ketika keberkahan itu Allah letakkan di satu benda, yang mana benda itu terhubung kepada orang yang soleh, maka keberkahan itu pun akan kita dapat dengan kita mengambil keberkahannya. Di dalam Al-Quran disebutkan ada seorang nabi, yang mana nabi ini adalah orang tua daripada Nabi Yusuf. Siapa? Ya, orang tua daripada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini ketika itu beliau ini tidak bersama abah beliau. Pada saat itu saudara daripada Nabi Yusuf ini mengajak untuk kepada satu tempat, dan Nabi Yusuf itu dimasukkan di dalam satu sumur. Kalau sumurnya di Arab sana, Bapak Ibu itu tahu bahwa airnya itu tidak seperti air yang ada di sumur di Bontang ini, ya. Air di kota di Arab sana itu airnya itu walaupun agak dalam tapi tidak berair, ya. Cuma ada beberapa sumur yang berair. Nah, dimasukkan di situ, kemudian Nabi Yusuf ini ditinggalkan, dan saudara Nabi Yusuf ini tahu bahwa nanti ada orang yang akan mengambil Nabi Yusuf ini, dan diambillah Nabi Yusuf oleh seseorang atau oleh kabilah dan dibawalah ke kota. Dan di beberapa lama di kota sana, maka si ayah ini pun menangis karena salah satu orang yang atau salah satu anak yang disayangi tidak bersama beliau. Menangis, ya kan? Kayak kita ini kalau sudah sayang ditinggal, sedih kan? Ya kan, sedih. Kayak misalnya kita sudah sayang-sayang, ya kan? Sayang-sayang sama Padil, sama Toleh, sama Degi, ditinggal kita, ya kan? Sedih enggak? Sedih. Iya, sedih. Sudah sayang-sayang kita, ya. Sudah sayang-sayang kita ditinggalnya. Nah kan, begitu juga dengan ayah daripada Nabi Yusuf, ya. Beliau ini nangis sampai penglihatan beliau itu tidak ada lagi, hilang, yaitu buta. Tapi yang anehnya pada saat itu saudara Nabi Yusuf ini berapa tahun, ya, Nabi Yusuf ini tidak pulang. Pada waktu itu saudara Nabi Yusuf ke kota dan mengambil akan makanan, karena pada masa itu peceklek, tidak ada panen pada saat itu. Nah, ini saudara Nabi Yusuf sudah tahu bahwa Nabi Yusuf itu berada di kota, tapi dititipkan oleh Nabi Yusuf akan baju, ya, dititipkan kan baju. Nah, baju ini itu belum diserahkan sama ayah Nabi Yusuf, tapi tercium bau atau aroma daripada baju Nabi Yusuf, sehingga kata ayah beliau ini saya saya itu mendapati akan bau atau aroma daripada baju Nabi Yusuf, ya kan? Karena orang tua ini tahu bahwa kita ini kan beda-beda, ya kan? Kayak anak bayi kita ini ada aromanya. Oh, ini aroma daripada Pak Amrin misalnya kan sama istrinya. Oh, ini anaknya Aijai begini, wah anaknya Nuai begini, kan tahu dia.
Ya, begitu juga, oh ini baju daripada anak saya Nabi Yusuf. Anak saya Yusuf ini. Diserahkanlah baju itu kepada ayahnya, kepada abahnya ini, dan benar apa yang terjadi. Baju yang mana baju ini adalah baju Nabi Yusuf disapukan ke mata daripada ayah Nabi Yusuf, dan seketika itu pun penglihatan Nabi Yusuf ini pun kembali. Nah, berarti baju yang di situ berhubung dengan orang soleh itu membawa keberkahan. Jadi penglihatan yang sebelumnya itu tidak ada menjadi ada dengan berkat daripada baju Nabi Yusuf alaihissalam. Masya Allah ya. Nah begitu juga pada saat itu ada seorang yang datang kepada Nabi, seorang miskin. Ya Nabi, saya ini mau merubah ekonomi saya. Ya, status saya ini gini-gini aja. Saya mau minta baju engkau. Maka si miskin ini pun minta sama Nabi akan baju Nabi. Namanya Nabi ini kalau diminta apa yang ada, walaupun itu cuma satu, dikasih sama Nabi. Maka Nabi pun mengasih baju gamis beliau, dikasihkan kepada orang yang miskin ini. Orang miskin ini pun pergi ke pasar Rawa Indah. Anggaplah pasarnya pada zaman itu Rawa Indah ya. Ya, teriak orang miskin ini, ayo siapa yang mau beli akan baju daripada Nabi Muhammad, saya jual. Teriak, tahu-taunya ada seorang budak, yang mana budak ini pun mendengar akan berita itu, maka cepat-cepat mendatangi akan tuannya, mendatangi akan yang punya budak ini. Sedangkan yang kaya ini, yang bos ini, itu dalam keadaan buta. Ya, dalam keadaan matanya buta. Maka kata si budak, wahai tuan, saya dengar ada orang yang di pasar teriak-teriak mau jual baju dari Nabi Muhammad. Apakah engkau mau beli? Kata si yang mana? Kata si yang kaya ini, yang big boss ini, ya. Ayo beli, kamu ambil, kamu tawar sana berapa, saya akan kasih uangnya. Maka si budak ini pun mendatangi orang yang miskin yang mau menjual baju Nabi. Sampai di sana, tahu-taunya yang baju Nabi ini, yang dikasih sama Nabi ini dijual dengan harga yang mahal. Ya, dengan harga yang mahal. Nah, kemudian si kaya ini pun ngasih uang berapapun yang diucapkan oleh si miskin ini dikasih. Maka si budak ini pun mengambil uang dan mengasihkan uang itu ke si miskin, dan bajunya pun diambil. Dan ketika itu setelah dibeli, kemudian si budak ini pun memberikan kepada tuannya, kepada yang punya. Kemudian si tuan ini, yang si kaya ini pun langsung senang bahagia, dan ini pun dipegang baju yang daripada Nabi ini, dipegang, dia diusap-usapkan di mata, dan seketika itu pun melihat kembali penglihatannya itu dengan berkat daripada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah, coba kita lihat, karena kegembiraan daripada yang kaya ini, penglihatannya sudah kembali, maka dia pun langsung mengatakan, sekarang engkau aku merdekakan. Artinya budak ini yang tadi dia punya dimerdekakan. Yang saya bilang kemarin kan, memerdekakan budak itu bukan nilainya cuma 1 juta 2 juta, itu ratusan juta pada zaman dulu, ya, mahal sekali, sehingga orang-orang yang kaya aja yang punya budak. Nah, jadi pertama si kaya penglihatannya kembali, si budak dia merdeka, si miskin menjadi kaya. Tinggal siapa lagi? Tinggal Nabi, ya. Nah, jadi si kaya ini pun senang bahagia. Kata si kaya, ayo kita ke rumah Nabi Muhammad, kita kembalikan bajunya. Saya tidak mau beli saya tidak mau ngambil, saya kembalikan karena saya senang, saya bahagia, sudah mata saya sudah kembali. Artinya penglihatan saya sudah kembali. Maka datanglah si budak ini sama si kaya ini ke Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ini saya kembalikan baju engkau. Nah, maka semuanya dapat. Si miskin menjadi kaya, si kaya yang buta menjadi bisa melihat, si budak bisa merdeka, dan Nabi pun mendapat bajunya kembali.
dengan berkat dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah ya. Begitu juga dengan Imam Malik. Imam Malik ini Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas ini seorang ulama besar dan salah satu daripada guru daripada Imam Syafi'i. Ya, salah satu guru daripada Imam Syafi'i. Pada satu saat Imam Malik bin Anas ini bermimpi Rasulullah. Kata Rasulullah di dalam mimpi beliau, ya mudah-mudahan yang hadir di sini ya mudah-mudahan bisa melihat akan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya nggak tahu siapakah? Apakah nanti Dioka atau Toleka atau siapakah? Atau Padil atau yang lainnya bisa melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya kan, mudah-mudahan, amin Allahumma amin. Ya nggak tahu kita semua yang hadir sini, mudah-mudahan ya. Nah, ini Imam Malik bin Anas ini bermimpi Nabi. Di dalam mimpinya beliau bermimpi Nabi mengatakan kepada Imam Malik bin Anas, "Wahai Malik, sampaikan salam saya kepada Imam Syafi'i, kepada Syafi'i." Ya. Sampaikan salam saya kepada Imam Syafi'i, kepada Syafi'i ya. Jadi sehingga bangunlah akan Imam Malik bin Anas ini daripada tidurnya langsung menyuruh akan muridnya untuk mendatangi akan Imam Syafi'i. Status Imam Syafi'i ini adalah orang yang mana beliau murid daripada Anas bin Malik, Malik bin Anas. Murid, statusnya murid. Nah, maka datanglah suruhan daripada Imam Malik bin Anas ini kepada Imam Syafi'i. Maka si utusan ini mengatakan, saya disuruh oleh guru kita bahwa menyampaikan malam tadi beliau bermimpi akan Rasulullah dan Rasulullah itu menyampaikan salam kepada engkau, maka saya pun menyampaikan apa yang disampaikan oleh guru saya kepada engkau. Senangnya Imam Syafi'i mendengar berita bahwa beliau diberikan atau disampaikan atau dititipkan salam kepada beliau. Maka beliau mencari, karena orang Arab itu kalau mendapat kabar gembira itu dia akan memberikan hadiah kepada yang memberitakan ini. Jadi dicarilah baju, dicarilah apa yang bisa dikasihkan kepada temannya ini. Maka ada baju yang mana baju itu dipakai beliau. Ya, maka dilepas, dikasihkanlah sama yang ngasih berita ini. Dan senang, bahagia juga yang menyampaikan ini, bahagia dapat baju Imam Syafi'i. Sampai kepada Imam Malik bin Anas dan diceritakanlah apa yang terjadi. Kata si murid ini, saya dikasih baju sama Imam Syafi'i. Maka Imam Malik pun langsung mengatakan, pinjam bajunya, saya akan mengambil keberkahan dari orang yang mana Nabi memberi salam kepada dia. Dan coba, ini si guru daripada Imam Syafi'i, statusnya ini guru daripada Imam Syafi'i. Tapi Imam Malik bin Anas ini meminta baju itu supaya diambil, artinya diminta untuk diambil keberkahan. Apa kata Imam Malik bin Anas? Saya mengambil keberkahan dari orang yang mana Nabi menyampaikan salam kepada dia. Mencoba. Maka Imam Malik bin Anas ini pun mengambil air, dicucilah akan baju daripada Imam Syafi'i, dan air bekas daripada cucian baju tadi itu diminum oleh Imam Malik bin Anas. Mencoba. Ya. Masya Allah. Itulah keberkahan. Ya, keberkahan. Jadi kita ini majelis kita daripada jam 8 tadi sampai jam 9 lewat ini. Ya. Itu semuanya isinya adalah ingin mendapat keberkahan. Ya. Ingin mendapat keberkahan. Ya, kayak penyairan, penerbangan. Ini ya. Bisa lebih banyak berkahnya daripada yang lain kan? Ya. Kadang-kadang yang di belakang nggak dapat, yang di muka dapat duluan. Ya. Kenapa? Karena itulah berkah. Ya, jadi syukuri, nikmati Allah berikan kepada kita. Jadi itulah yang mungkin yang capek kayak Dapan atau Heri, kayak Om Dodo belum tentu dapat. Tapi kalau penerbang datang, tinggal angkat terbang, pukul selesai pulang, duduk di agak ke depan sana, santai dulu, ya kan? Ya, tapi sayang ya, awan yang besar badannya kan, sayang kalau tenaganya dipakai.
Ya kan mungkin bisa ngambil atau ngangkat apakah kamera yang kecil kah atau mungkin ngangkat gendang kah ke depan, kan sayang besar badannya tapi nggak digunakan, nggak dimanfaatkan untuk dapat pahala kan ya. Nah, inilah keberkahan yang kita dapatkan. Jadi ingin supaya kita mendapat keberkahan, di sinilah tempatnya. Tidak ada tempat yang lain kecuali kita duduk bersama orang-orang yang mana kita itu bersama-sama mengucapkan salawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah Sayyidina Khalid bin Walid, panglima daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengumumkan kepada pasukan beliau kehilangan akan songkok. Songkoknya itu tidak baru, tidak bagus. Ya kalau sekarang tuh songkoknya itu kayak ini kan Abdul Karim, ya 250 ribuan atau 300 ya. Ya ini yang bos apa namanya? Bos yang di apa nih? Baju-baju itu apa tuh? Ya, Masya Allah. Nah, ini songkok Khalid bin Walid itu nggak sebagus ini. Kusang. Sudah ibaratnya kalau dibuang aja itu. Tapi Khalid bin Walid ini kehilangan songkok, dicari keliling ujung padang pasir, didatangin, pokoknya keliling. Kata pasukan, wahai panglima, ini songkok engkau itu sudah jelek, sudah buruk, sudah apa bahasanya, pokoknya nggak pantas lagi dipakai lah, sudah kusang lah, ya kan? Kenapa engkau masih cari? Engkau habiskan waktu untuk mencari. Kata panglima ini, kata Khalid bin Walid, saya itu bukan cari songkoknya, saya itu mencari apa yang ada di dalam songkok. Ya, ketika cari-cari, totonya alhamdulillah rezekinya dapat. Songkok itu didapat, kemudian ditunjukkanlah apa yang ada di dalam songkok. Apa? Di dalam songkok itu terdapat sehelai rambut daripada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Khalid bin Walid, ini yang saya cari. Songkok ini tidak ada nilainya, cuma yang bernilai ini ada sehelai rambut daripada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga itulah setiap apa yang terhubung dengan orang yang soleh itu akan mendapat keberkahan. Ya kan? Setiap apa yang terhubung dengan orang yang diberikan keberkahan, maka akan menjadi berkah yang kita. Sehingga banyak orang-orang yang mengambil keberkahan dengan orang-orang soleh, ya. Mereka meminum bekas minumannya, memakan bekas makanan yang dimakan oleh orang soleh, atau mungkin mengambil keberkahan dengan apa namanya, dengan memakai pakaian. Ya, jadi saya ini alhamdulillah sama Abah ini, saya pernah memakai daripada jubah daripada Habib Ali, pengarang daripada Maulid. Ya, songkoknya ada tasbih beliau, ya, artinya ada pakaian beliau dijadikan satu di anunya. Nah itu, jadi itulah keberkahan, ya, yang keberkahan yang terhubung dengan orang yang soleh, insya Allah kita akan mendapat keberkahan, ya. Nah, jadi malam ini, malam-malam yang indah ini, tinggal beberapa malam lagi kita akan meninggalkan bulan, tinggal kita hitungan hari lagi. Ya, kita akan sibuk dengan hari-hari kita masing-masing, maka kita jangan kendor. Ya, sebagaimana semangatnya Heri dan semangatnya Dapan, maka kita pun semangat juga ya. Ya Om Dodo ya, Mas Dodo ya. Jadi alhamdulillah Om Dodo ini mobilnya baru, ya kan? Dipakai untuk apa? Untuk ngangkat-ngangkat alat coba, ya kan? Masya Allah, ya. Jualannya ditinggal, Han. Ya, mudah-mudahan bisa tambah kaya lagi, amin Allahumma. Jangan didoakan tambah bini lagi, ngamuk nanti kata-kata. Ya, jadi insya Allah ya, mudah-mudahan kita tambah semangat lagi ya, amin Allahumma, amin ya. Dan untuk malam ini ya, dan malam-malam selanjutnya ya, kita berniat mudah-mudahan kita husnul khotimah ya. Husnul khotimah artinya ending daripada 40 malam ini yang terbaik buat kita semuanya, amin Allahumma, amin ya. Dan untuk anak-anak yang penyair ya, anak penyair dan yang bisa menghubungi Nabawi dan Syafiq bisa juga bergabung untuk besok malam kita bersair lagi bersama-sama, karena kemarin kata
Om Degi miskomunikasi, ya kan, miskomunikasi artinya ada komunikasi yang tidak sejalur, ya. Jadi ayo kita kembali lagi besok malam, siapa yang bisa menghubungi mungkin Degi, ya, Degi yang bisa Nabawi Syafiq itu. Nah, kemudian besok kalau bisa sore itu anak-anak penyair nanti dilatih sama Ustadz Tamim menyair di rumahnya Pasha, ya, di rumahnya Pasha di Bontang Kuala. Jadi karena mungkin kalau di Bontang Kuala itu kan banyak air, jadi kalau haus kan habis nyair bisa nyebur kan, ya. Nggak tahu nanti kalau dikasih yang warna-warninya kan ada kuning, merah atau apa, nggak, alhamdulillah. Kalau nggak ada ya kita nyebur aja ke bawah situ kan. Nah, jadi besok anak-anak penyairan, ya, latihan penyair sama Ustadz Tamim atau Bang Udin kalau pas lagi ngetemnya ngetem nggak itu, ya standby-nya di Bontang Kuala bisa besok di anu. Kenapa? Karena malam Jumat saya ini hafal sudah pokoknya, kalau nggak Komarun, apalagi syairnya Man Ana, apalagi iya Tarif, Allah, ya kan. Nah, itu aja pokoknya, kalau nggak anu gantian putar lagi, ya itu aja deh anunya. Ini ditantang lah pemukul ini supaya yang susah-susah jangan itu aja. Pemukul ini sudah hafal, walaupun tutup mata sudah tahu dia pukulan dadat, ya, ditantang supaya yang anu lagi. Jadi cari yang syair-syair yang kayak ulidal huda, kan enak yang cerita maulid. Kan ini tampil ini yang akan datang ini tempat sultan-sultan semua ini, ya kan? Ya, Sultan Dunia Chicken, ya kan? Apalagi Sultan Variasi Bandi, ya, ini juga yang kita duduki juga sultan, ya, sultannya, ya, semualah sultan yang sudah kita dudukin itu sultannya, juragan semuanya. Nah, jadi mumpung sekitar 18 hari atau 17 hari lagi lah, ya, jadi kita bisa merubah lagi, ya. Jadi besok malam di Bontang Kuala, malam Jumat di majelis. Jadi ada syair yang berubah. Kemudian malam Sabtunya lagi kita tampil. Ada kiai dari Jawa, ya, Jadi anak-anak kita ini tampil menyair. Jadi kita dilihat sama orang sehingga bisa kita menampilkan yang terbaik dari kita, ya. Malam Minggunya lagi kita di Acil tempatnya Ilham. Kemudian malam Seninnya di tempat Ibu Aida, ya, bos variasi itu, ya kan, Bandi. Kemudian malam Selasa, ya, seterusnya lah, ya kan. Beberapa malam ini, ya, pokoknya siap-siap, ya. Dan pesan saya besok malam, ibu-ibu kalau mau ke Bontang Kuala jangan pakai sandal yang tinggi-tinggi, kalau topo kosok, kalau bahasa Banjar itu, ya. Ya, jadi kalau bisa pakai sandal yang biasa aja, ya. Nah, kemudian lagi untuk beberapa malam ini mungkin ada yang membagi-bagi apa-apa gitu, tolong jangan rebutan, ya. Kalau dapat alhamdulillah, kalau nggak dapat ya sudah, alhamdulillah juga, ya. Apalagi nanti malam Sabtu itu mungkin kebanyakan orang, mungkin kita tidak terlalu dapat, ya, mungkin kita gitu, ya. Jadi niat aja, mudah-mudahan kita hadir dapat berkah aja, ya kan. Kemudian kalau malam Minggunya atau malam Seninnya itu orang kita aja, ya, insya Allah dapat aja lah, ya kan. Apalagi di Acil Mama Sapna itu kan, kalau misalnya nggak dapat ada warung kita makan di samping kan, ya kan. Tapi dapat aja lah, insya Allah dapat aja itu, ya. Apalagi di Bandi, di tempatnya Ibu Aida atau Bandi itu enak juga kita. Haji Neni, kemudian lagi Haji Samsiah di mana, di Bontang di Rawa Indah di dalam sana, ya kan. Nah, insyaallah itu pokoknya dapat aja lah kita nih, jangan anunya. Jadi jangan terlalu rebutan supaya enak, kita yang membagi itu enak, kita juga yang dapat itu enak juga. Jadi ya yang dapat satu ya alhamdulillah, yang dapat ya kalau ada lebihan ya nggak apa-apa, tapi kalau dapat satu itu syukur sudah, ya. Ini aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita ini, ya, kita berdoa mulai malam ini sampai ke husnul khatimah. Endingnya adalah husnul khatimah. Pokoknya kita tutup ini 40 malam ini dengan kebaikan, ya. Amin Allahumma amin, ya.
Kita doa mudah-mudahan Bapak Purba dan Ibu Ani dan anak-anak beliau ya, anak beliau yang saya tahu cuma Malik dan Syarah dan anak beliau yang beberapa itu ya, kita doakan mudah-mudahan keluarga besar daripada Mbak Ani mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan hajatnya, dimudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang beliau harapkan, mudah-mudahan diberikan rezeki yang halal yang banyak, dan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan keafiatan, dan mudah-mudahan anak beliau selalu membahagiakan hati beliau-beliau, dan juga mudah-mudahan anak beliau dan cucu beliau juga dijadikan orang yang selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, jauhkan daripada perbuatan maksiat, dan selalu diberikan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat kita, hajat dunia maupun hajat akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya pengampunan daripada segala dosa-dosa kita, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya akan husnul khatimah, mati dalam keadaan mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita memohon kepada Allah mudah-mudahan kita dikumpulkan di dalam surga bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah ala ma nabi sallallahu salihun. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Allahumma salli salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa jadatan bil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla wa rahmatan dal maut wa firatan ba'da maut. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut wa najatan minan nar wa la ba'inda hisab rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka Matana kantal wahab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirrin nabi wa bisiril Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.